Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Fasal yang akan menjelaskan tentang syurutul iqtida atau syurutul qudwah, syarat-syarate salat berjamaah, dalam arti syarat sahnya. Yajibu ala kulli man shalla muqtadiyan fi jumu'atin aw ghairiha alla yataqaddama ala imamihi fil mawqifi wal ihrami, bal tubtilu al muqaranatu fil ihrami wa tukrahu fi ghairihi illa ta'mina. Yajibu wajib ala kulli man ingatase saben-saben wong shalla kang salat sapa man, salate mau muqtadiyan hale manut, hale dadi makmum, hale ngetut buroni, fi jumu'atin ing dalem salat Jum'ah au ghairiha atawa liyane salat Jum'ah. Apa sing wajib? Apa alla yataqaddama, yen toh ora ngajoni sapa man ala imamihi ing atase imame man, imame wong, fil mauqifi ing dalem panggonane, tegese panggonan netepe. Dados kados mekaten niki pasal teng mriki badhe jelasaken tentang syarat-syarate salat jamaah supaya betul-betul salatnya sah dan juga memperoleh fadilah salat berjamaah, yang mana kita tahu bersama bahwa fadilah salat berjamaah derajatnya lebih afdal, lebih unggul sampai 27 darajah dibandingkan sholat sendirian. Kaceke itu likur kan eman-eman, eman-eman. Wonten setunggal keterangan atus mekaten, ketika ada sekelompok orang sholat berjamaah, yang pertama kali dilihat oleh Allah adalah imamnya. Apakah imam tersebut min ahlil khair wassalah atau tidak? Wong apik napa mboten? Tiang sae napa mboten? Khusyuk napa mboten? Ketika ternyata imame sae, maka dengan sebab imame sae ndadosaken tiang sing salat mau kabeh diterima dening Allah oleh pangapurane Gusti Allah kabeh, sebab ningali imame sae. Kalau seumpama ternyata imame mboten sae, salate seumpama napa nggih mboten khusyuk, dalam arti glambyar mana sitik ora storing. Nek seumpama ditingali imame ternyata kurang sae, maka Allah Ta'ala melihat coba jamaah atau makmumnya, apakah dari mereka ada orang yang baik. Seumpama enten setunggal tiang sing sae nyebabaken dadosaken wong mau kabeh diterima dening Gusti Allah lan oleh pangapurane Gusti Allah kabeh, ketika makmume enten sing sae. Kalau seumpama ternyata antara imam dengan makmum tidak ada yang baik, glambyar kabeh, ya, blandrang kabeh, awake lagi sholat tapi pikirane ana sing nang sawah, ana sing pikiran
kreditan motor enggal anjo, ana sing pikiran gini apa nggih? Kebahagia baru pirang-pirang dideleng kok gelam-gelam kabeh tetap mereka mendapatkan ampunan dari Allah sebab ijtima'nya, sebab jamaiyahnya, sebab mereka berjamaah. Jelas nggih? Jadi luar biasa salat berjamaah mendapatkan beberapa anugerah dari Allah sampai apa namanya ngalahaken salat qiyam bekan sampai 27 derajat. Jadi eman-eman ketika ninggalaken salat berjamaah. Rasulullah mboten nate sing namanya tinggal salat napa? Jamaah. Sampai dalam keadaan sakit pun dia memaksakan diri untuk ikut salat berjamaah. Waktu niku beliau pun pasrah. Artinya wis kon diimami dereng liyane dia mboten mampu kangge medal. Ternyata ketika sahabat Abu Bakar sudah takbir Allahu Akbar, Kanjeng Nabi rada enakan akhirnya medal. Ketika melihat Kanjeng Nabi medal, sahabat Abu Bakar mundur. Nggih istikhlaf mundur untuk memberikan tempat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gini kula sampeyan sering mirengaken manakibe Kiai sepuh nggih, manakibe Kiai Said itu ya juga tidak pernah meninggalkan salat apa? Jamaah. Sampai dalam keadaan sakit parah pun teng rumah sakit tetap kiambeken apa? Berusaha untuk sholatnya tetap apa? Jamaah. Nek tinggal sholat boten. Wong tinggal jamaah be boten, kinapa nggih? Artinya berusaha ben jamaah terus sholatnya. Eman-eman. Iku rama sepuh luar biasa nggih. Jadi memang karena tahu nggih, karena tahu napa namine keafdhaliyahan mengikuti salat berjamaah daripada salat dhewekan. Bagjane enten beberapa tiang sehingga mbake wani bayar wong lah. Mani bayar wong sing penting gelem salat apa? Kon bayar karo nyong iki tek ongkos sih, sing penting nyong bisa jamaah. Paham nggih? Karena ngerti napa? Kualitas daripada salat berjamaah. Salat jamaah kiambek niku angsal keafdhaliyahan, terlebih lagi ketika shaf awal. Ya, shaf awal juga ada kedudukan tersendiri. Enten derajat khusus orang yang sholat jamaah di shaf awal daripada orang yang jamaah di shaf yang lain, lebih ada keistimewaan tersendiri. Dan juga orang yang mengikuti takbiratul ihramnya imam, ngikuti fadilatut taharrum ma'al imam takbir Allahu Akbar langsung takbir, niku juga angsal keistimewaan khusus dibanding wong sing ketinggalan. Dalam arti teka-teka wis pandroko niku ada nilai plus kangge tiyang sing menangi takbiratul ihramnya sinten? Imam. Jadi luar biasa nggih niki cerita tentang salat berjamaah. Nah, supaya kita betul-betul bisa mendapatkan fadilah tersebut, orang mung hanya sekedar salat sah jamaah sah mawon, tapi juga angsal derajat sing 17 mawon, tapi juga bagaimana mendapatkan fadilah tersendiri. Karena enten pinten-pinten hal salat jamaah tapi oleh kemakruhan yang menjadikan tafutuhul jamaah, kehilangan daripada fadilah salat jamaah. Kan eman-eman. Ini kan keterangan yang insyaallah badhe dibahas tunggal-tunggal. Bon. Enten pinten syaratnya jamaah? Diterangkan teng mriki enten pitung syurut. Ada 7 syarat. Syarat pertama, alla yataqaddama ala imamihi fil mauqifi. Makmum tidak boleh melebihi imam, ora oleh ngajoni imame ing dalem mauqife. Mauqif niku mboten kok dimaknani tempat ngedeget tok, tapi tempat wukufe imam, tempat mendege imam. Dalam arti seperti ini, anak kalane imam salate karo ngadeg. Nek karo ngadeg batesan makmum ora oleh ngajoni teng pundi?
Jelas nggih? Enten imame karo lungguh jagong. Niku mboten oleh ngajone teng pundi? Ketika imamnya apa? Duduk. Atau ketika imame salate kalih gleleng miring, turun miring, maka makmume ora oleh ngajone teng pundi? Jelas nggih? Atau imame salate mustalqiyan, salate ngadang-ngadang. Niku kapan makmume mboten angsal ngajone imame teng sisi pundi? Makanya mboten kok hanya sekedar mauqif mawon, cuman ghaliban secara umum sing namine salat jamaah ya dilakukan imame ngadeg makmume ngadeg, atau bahkan imame ngadeg makmume sing jagong. Jelas nggih? Ini berlaku baik jamaah yang ada di salat Jum'ah ataupun jamaah di selain salat Jum'ah. Mboten kok hanya sekedar salat jamaah teng maktubah mawon. Sing penting teng mriku enten salat jamaah, maka syarat pertama makmume mboten angsal ngajoni imam. Jelas nggih? Salat Jumat jelas. Hukume jamaah fardhu ain. Ora kena wong salat Jumatan dhewekan mboten saged. Kudune wong patang puluh beserta imam. Dadi 40 wong niku minimal ala madzhabil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi jamak Jumatan kudu 40. Ora bisa Jumatan wong 10 tok mboten saged, atau Jumatan wong loro tok mboten saged. Nggih, niku Jumatan. Dan hukumnya fardhu ain, dalam arti imame juga wajib niat dadi imam. Imame wajib niat dados apa? Imaman lillahi ta'ala. Nek makmume jelas kudu. Nek makmum niku teng Jumatan atau selain Jumatan ketika memang ingin berjamaah wajib niat iqtida, wajib niat dadi makmum atau niat salat jamaah. Mun nate kula bahas kalau Jumatan hukum jamaahnya adalah fardhu ain. Mboten salate nggih, nek salate jelas. Niki hukum jamaah. Hukum salat Jum'ah fardhu ain, jamaahnya pun fardhu ain. Jelas nggih? Jamaah napa? Fardhu ain. Ora kena salat dhewekan mboten sah, salat Jumatan dhewekan mboten sah meskipun niatnya Jumatan. Atau wong loro nantok meskipun niatnya Jumatan mboten sah. Ya, indal Imam Asy-Syafi'i mboten angsal. Selain Jum'ah, selain salat Jum'ah yaitu salat maktubah 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Berbeda pendapat antara Al-Imam Nawawi dengan Al-Imam Rafi'i. Imam Nawawi mengatakan hukumnya fardhu kifayah. Hukumnya apa? Fardhu kifayah menurut Imam An-Nawawi. Kalau menurut Imam Rafi'i hukumnya sunnah muakkadah. Boten sampai fardhu tapi napa? Sunnah muakkadah. Niku Shahihut Takrib dari Imam Rafi'i yang mengatakan salat jamaah hukumnya sunnah muakkadah. Kalau mengikuti pendapat yang paling kuat, yang mu'tamad, yaitu pendapatnya Imam Nawawi, maka tidak boleh di suatu desa itu kosong dari salat jamaah. Harus ada yang melakukan salat jamaah. Yang seperti apa? Sing sekiranya teng mriku nunjukkan syiar atau dakwah. Ben katon bahwa Islam itu masih hidup dengan orangnya salat berjamaah. Jelas nggih? Ora cukup hanya sekedar wong lanang wadon ning jero omah sembahyang jamaah tok mboten guguraken fardhu kifayah. Kudu ana sing salat ing masjid atau ning musala. Enten adzan lah. Enten apa? Adzan niku saged menghukumi fardhu kifayah. Artinya ketika sudah ada orang yang salat berjamaah di masjid atau musala atau surau, maka sudah menggugurkan dosa daripada orang sekampung. Angger langkah siji sing ngadakan syiar salat jamaah maka sak desa dosa kabeh. Menurut pendapat Imam An-Nawawi yang mengatakan salat jamaah hukumnya fardhu kifayah. Berbeda ketika hukumnya sunnah muakkadah mengikuti pendapat Imam Ar-Rafi'i radhiyallahu anhu. Bon, jelas nggih? Niku hukum tentang terkait salat jamaah. Lah, sekarang begini. Hitung-hitungan tidak boleh mendahului imam dalam mauqifnya teng napa nek datang mriki dobitnya harus mengatakan dobitnya
seorang makmum tidak boleh di depan imam, lobitnya nggih, di depan imam dengan semua yang diiktimadi oleh imam. Contoh, seumpama imame ngadeg, sing namine wong ngadeg kan kados mekaten nggih, bertumpu kan, sikil kados mekaten. Sikil iku nek ngarep disebut pucuk, mburi disebut napa? Disebut napa? Tungkak. Ngarep namanya napa? Driji. Mburi namanya napa? Sampeyan saged ningali kiambak sikile sampeyan dewek, sing ngarep sing ana jendike arane pucuk, sing mburi arane napa? Tungkak. Jelas nggih? Jelas. Antara imam dengan makmum sing diwilang boten drijine Pak, tapi sing diwilang akibe, sing diwilang tungkake. Dalam arti tungkake makmum boten angsal ngajoni tungkake imam. Jelas? Boten angsal ngajoni tungkake imam. Meskipun seumpama drijine luwih dawa. Contoh, imame sikile buntek. Imame sikile buntek kados mekaten, sikile imam. Lah sikile makmum kan wis ning mburi ya, niki kan akibe nggih, tungkake wis ning mburi, tapi drijine maju njuk ngarep. Somat sikile rong kilan kados mekaten. Mboten napa-napa. Drijine imam karo drijine makmum luwih dawa drijine sinten? Makmum, ora masalah, sing penting tungkake mboten ngajeni tungkake imam. Paham napa mboten? Niku nek ketika sembayangnya lagi apa? Ngadeg netep. Kalau seumpama ana wong sembayang ngadeg karo jingjit, sing dibilang mboten akibe mboten tungkake, tapi tempat bertumpunya rupane jingjite. Apunten somaten tiyang sing nggih samparane napa namine? Kalau makaten nggih ngapunten seumpama. Lah niku kan sembayange ora netep tungkake. Ngitunge pripun, Beb? Apakah ngitunge tungkake sing napa namine? Sing ngambang? Boten, ngitunge tempat iktimade, tempat bertumpunya dia. Karena imame tumpuane nganggo driji, maka boten angsal ngajoni drijine. Jelas? Jadi boten angsal ngajoni tungkak ketika wong mau ngadeg jejeg atus mekaten. Niku ketika imame ngadeg jejeg. Seumpama imame salate kalih lenggah, salatnya dengan duduk, maka batasannya adalah aliyateh. Aliyateh niku bokong. Jadi sing namine makmum boten angsal tungkake ngajoni bokonge imam. Jelas? Boten angsal ngajoni bokonge imam. Dadi kudu nang mburine bokong tungkake. Angger imame kalih napa? Lenggah. Nek seumpami salate kalih gleleng miring, maka makmume boten angsal ngajoni maring lambunge, maring niki napa namine sebelah kiri mriki. Jadi madhep soma miring atus mekaten tidak boleh mendahului, harus di belakang ning mburi gegere lah. Boten angsal nang ngarepe napa? Nang ngarepe geger boten angsal. Nek teng mriku salate kalih gleleng, imame gleleng ngatang-ngatang madhep ngulon. Dadi sirahe teng wetan, sampane teng kulon. Dadi ukhmusah niku cekungan yang ada di kaki dihadapkan ke kiblat. Lah engko makmume di belakang kepalanya imam. Enggak boleh apa itu namanya di depan atau di samping daripada badannya si makmum, enggak. Imam enggak boleh. Jadi gleleng niku teng burine sirah. Mboten angsal teng pinggire mboten angsal. Kan sikile ning ngarep. Ya sikile ning ngarep tapi kan sebenarnya karo gleleng. Karena karo gleleng kudune teng pundi? Teng pinggir. Jelas? Jadi niku makna daripada wala alla yataqaddama ala imamihi fil mauqifi. Bon. Kangge kesunahane, Pak. Kangge kesunahane supaya betul-betul mendapatkan fadilah jamaah yang sempurna. Fadilah jamaah sempurna. Dalam arti wong lakoni sembahyang tetap min haitsul jamaah, dia dapat pahala wis. Oleh pahala 17, oleh derajat 17, tapi supaya betul-betul 17 tanek.
Cara 17 dudu 17 rupiah, tapi 17 dolar. Jelas apa tadi? Ben bener-bener tanek. Bagaimana? Nek seumpama salat wong loronan, lanang karo lanang, jalur kali jalur, maka sunnahipun wong lanang mau sing dadi makmum mundur sekedik saking imam. Jadi napa namine nang sebelah tengene nggih, teng sebelah tengen mboten sebelah kiwa. Dadi angger sembahyang jamaah wong loronan, imam dengan makmum, makmume teng sebelah tengene, mundur secuil. Mboten kok teng wingking mboten, tapi teng sebelah. Ya kira-kira kacek napa namine sesikil lah, kacek sesikil nggih, kacek sesikil. Jadi teng pinggir tengene, ya teng pinggir apa nih? Tengene. Boten kok teng mut kiwane, boten tok teng wingking. Angger nulayani kesunahan niki, nulayani maka dia kehilangan fadilah jamaah min haitsul jamaah. Dalam arti bagaimana? Dia tetap dapat 27 karena wis jamaah, tapi oleh 17 biasa. Boten asal 17 sing sempurna 17 sing dolar lah katakanlah. Karena apa? Mukhalafah. Ningki wong sunah ya ngelanang karo lanang, sembayange makmume sebelah tengen mundur secuil. Jelas nggih? Jelas. Angger karo wong wadone ning mburi. Mboten teng sampinge mboten. Angger karo sing wadone karo mahrami ae nggih, karo bojone atau karo adine atau karo mbayune atau karo bibine. Sing wadon salate teng wingking. Nang mburi. Jelas? Mboten teng samping mboten. Di samping makruh dan kehilangan fadilah jamaah min haitsul jamaah. Oleh siji, oleh 17 tapi 17 ora tanek, ora kaya 17 ketika wong sembayangan ning mburi. Jelas nggih? Ampun. Dan ini perlu diperhatikan. Enten masalah kados makaten. Angger sampean. Niki ben supaya ngerti sedaya nggih, niki praktik jamaah yang benar. Ben pada ben duwe ilmu kabeh. Kalau seumpama ada 2 orang sedang berjamaah, kan sebelah tengen kan nang pinggir, mboten teng wingking kan. Kalau kemudian di tengah-tengah sholat wis takbir kabeh, ada orang ketiga datang, arep melu jamaah niku teng pundi posisine sing bener? Jelas mboten? Supaya mendapatkan fadilah jamaah yang sempurna sing tanek, sing bener sesuai dengan kesunahan, ngadege teng sebelah kiwane imam, takbirnya teng sebelah kiwane sinten imam. Jelas? Ketika sudah takbir di sebelahnya imam, belah kirinya imam, nanti imame maju atau makmume mundur merapat, gawe formasi. Jelas? Jadi mundure mboten kok sadurunge makmum takbir. Mundure ngentene wis takbir. Jadi kaya angger wis duwe ilmu kabeh kan kepenak. Begitu melihat makmum sebelah kiri takbir Allahu Akbar, ora usah ngasih kode pun ngerti langsung. Sing tengen sing sebelah tengen mundur, sing kiwa mundur. Sekiranya mboten sampai tiga harokah yang mutawaliyah, mundur, baru mundur ngepung. Posisi di belakang imam. Jelas? Atau imamnya sing maju. Jadi ketika wis sampai kados mekaten niki imamnya maju, kita tinggal ngetruprok krep terus mekaten. Jelas? Tapi afdhole sing mundur sing mundur makmume. Karena imam loken imam pun nyebut gawe, imam kan diikuti nggih. Jadi imamnya ajeg, makmume sing loro mundur. Krep terus mekaten. Jelas nggih? Ampun niku supaya mendapatkan fadilah jamaah yang sempurna. Langkin tinggal ketika datang lagi tinggal meneruskan sof sebelah tengene malih kemudian kiwane sampai dados sof sing rapet. Jelas nggih? Niku ilmune. Dadi harus sampeyan ngerti sedikit semangatan. Ketika jamaah aja kok ning sebelah tengene imam, nang sebelah tengene makmum sing wis maju sing wis takbir karo imam.
tapi di sebelah kiri kemudian mundur. Niku kesunahan yang betul seperti itu. Angger awit awal wis wong telu mboten praktek kados mekaten. Angger langsung wong telu langsung dua makmumnya posisinya di belakang imam langsung. Imam langsung mburi wong loro. Mboten kok praktek kanan kiri bar kowe mundur parkir mboten kados mekaten. Langsung teng pundi? Teng wingi damel soft kados mekaten. Atau banyak. Jelas nggih? Niku masalah yang perlu diperhatikan. Iku ilmu nggih, ilmu ben padang kertos, ben betul-betul mendapatkan fadilah jamaah yang sempurna. Kemudian juga seperti ini, Pak. Yang namanya salat jamaah niku di antara kesunahane malih supaya sempurna ampun ngadeg kiambekan atau berdiri sendiri tidak masuk ke dalam shaf. Niku makruh juga. Jadi angger memang sampeyan ningali shaf sing renggang, aja ning mburi gawe siji malih ampun. Tapi masuk dulu ke shaf yang di depannya, dirapet nariin. Jelas nggih? Ya aja jangan dibiarkan merenggang. Karena ketika jamaah niku renggang niku enten apane, Pak? Enten apane? Enten Covid deh. Enten setane nggih, jadi enten setane. Jadi jangan malah setan membisa. Wong sampeyan dibodoni setan kon apa namanya? Iya sembayangnya ben rapet. Niku sing Kanjeng Nabi. Kalau semua seperti ini, masalah. Sampeyan teka maring shaf maring masjid. Wis kebek kabeh telung shaf patang shaf wis kebek kabeh, mboten enten tempat sing kosong. Mau tidak mau sampeyan harus sholat sendirian di belakang. Padahal dhewekan furoda makruh. Tapi pan mlebu maring jero shaf nglarane wong liya sesek kangelan. Niku pripun carane? Niki ilmu malih. Kesunahane kados mekaten. Sampeyan sholat teng wingking kiambekan mboten napa-napa takbir sing seru. Allahu Akbar niat sholat jamaah. Allahu Akbar. Setelah takbir sampeyan narik salah sijine makmum supaya mbatiri maring mburi. Ditarik kon mundur siji. Nggo batiri. Jelas nggih? Wong sing ditarik sunnah kanggo nulungi wong sing narik. Jelas? Al-majrur ditarik niku sunnah untuk nulungi. Bahkan pahalane lebih afdol mundur daripada dia bertahan di dalam shaf ketika ditarik. Karena nulungi. Dia ada di shaf pertama, tapi yang dari shaf kedua, pahala shaf kedua lebih afdol daripada pahala shaf pertama ketika sampeyan yakin nulungi wong sing dhewekan nang mburi. Jelas nggih? Jadi ini harus mengatakan. Jadi sing ditarik aja malah ya ditarik ayong boyong tadi ditarik aja kowe tadi karena wong ora ngerti. Angger pada ben duwe ilmu sing mburi sak takbir Allahu Akbar. Syaratnya nariknya sakwise takbir, mboten atas sedurunge takbir. Sedurunge napa? Sakwise napa? Dadi wis Allahu Akbar nembe narik. Ya jangan isyarah kang mundur ampun ya. Dadi ya angger wong duwe ilmu kan mboten usah nggo isyarah, tidak perlu ada kode sudah Allahu Akbar. Mun niku tok langsung sing ngarep niku napa? Mundur. Jelas nggih? Enten setunggal cerita, Pak. Niki cerita nyata. Cerita nyata teng Kota Tarim. Ada seorang guru besar bernama Syekh Awad Bafadl. Namanya Syekh Awad Bafadl. Jelas nggih? Bafadl niku masyayikh, sanes habaib niku bangsa masyayikh, bangsa nggih tiang Arab masyayikh cuman sanes sadah. Alime luar biasa. Bahkan mungkin tidak ada yang bisa mengalahkan kealimannya. Sampai kayak begini ku napa nggih cara bahasa niku bangga dengan kecerdasannya. Sampai mengatakan kayonge langka wong sing bisa nipu nyong. Tidak ada orang yang bisa menipu aku. Saking napa ne? Saking alime, saking zakane Syekh Awad Bafadl. Satu ketika
Kiambeke lelenggahan kalih habaib. Dua habib. Habib pertama margane Al-Kaf, naminal Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Kaf niku termasuk aghnia utarim, sugi-sugi wong tarim niku naminal Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Kaf. Satunya lagi bernama Habib Umar bin Abi Bakar Al-Idrus. Wong loro niki seneng guyonan, Pak. Habib niki seneng napa? Seneng guyonan mateng, guyonan niku mateng. Niku matenge por kon guyonan. Biasa ya ketemu karo Syekh Fadl. Syekh Awad Bafadl niki namanya Awad Bafadl. Jadi primen Syekh cara bahasa Tegale ya. Wis ana sing nipu ente, wis ana sing ngelahna ente, anjuk jam ki durung anak. Anjuk jam ki sampai detik ini belum ada yang mengalahkan saya. Belum ada yang menipu saya. Jadi Syekh Habib Umar Umar bin Abi Bakar Al-Idrus niki, aku bisa ngalahna ente. Aku bisa nipu ente. Saya bisa menipu kamu wahai Syekh. Buktikan Bib nek saged monggo. Habib Abdurrahman sebagai orang kaya ngomong, angger sampai Habib Umar bisa nipu Syekh Awad Bafadl tekwe 10 real. Zaman niku 10 real niku duit besar. Angger sampai bisa ngalahna tekwe 10 real. Jadi Umar siap Bib, saya buktikan dalam minggu ini saya bisa mengalahkan kezakaannya Syekh Umar Bafadl. Angger bisa monggo Bib, silahkan. Guyonan nggih. Diiming-iming hadiah pinten? 10 real zaman niku waktu niku. Niku uang besar waktu niku. Pun. Syekh Awad Bafadl niki kiyambeke niku salate mesti jamaah. Cuman dados makmum. Karena beliau istiqomah salat di Masjid As-Segaf. Teng Tarim niku enten masjid As-Segaf. Enten Masjid As-Segaf, enten Masjid Al-Muhdhar, enten Masjid Al-Idrus, enten Masjid As-Sakron, enten Masjid Ba'alawi, enten masjid. Jadi masing-masing punya masjid. Syekh Awad niki salatnya mesti jamaah teng Masjid As-Segaf. Dan salat jamaahnya pasti persis di belakang imam. Istiqomah. Karena kan imamnya kan keturunan Al-Idrus niku, keturunan Al-Segaf niki artinya turun temurun niku sing dadi imam niku wis dadi ora bisa dikalah, ora bisa diazil, mboten saged digantos. Kecuali uzur. Lan niku Syekh Awad niki karena Bafadl ki ambek niku salat nang wingking imam terus. Ba'da asar Habib Umar marani umahe Habib Abdurrahman. Bib. Oke, sore ki mentek buktikna Bib. Aku bisa nipu Syekh Awad Bafadl. Aku njaluk apa namanya nggih sing hadiah antum dibayar dibuka dulu. Jadi nyong mau anggar nyong ora buktikna dewek. Angger nyong buktina dewek langsung di depan saya, kestek wae. Ya wis. Kapan? Maghrib. Aku karo antum salat di Masjid Segaf engko, jamaah di Segaf. Jangan di masjid yang lain. Oke, siap. Ketika menjelang maghrib, Syekh Awad pun teng masjid. Dia sudah menempati shaf pertama, sudah duduk di shaf pertama untuk ikut salat jamaah langsung tepat berada di shaf awal di belakang imam. Pan model kayak apa nipu nis deleng bae wis. Cara bahasa ngene ya deleng bae wis ya. Yang bisa nipu Syekh Awad Bafadl kecerdasan Bafadl. Begitu. Apa namanya? Takbir, imam takbir Allahu Akbar. Syekh Awad takbir Allahu Akbar. Jelas nggih? Ampun. Habib Umar dugi. Shaf masih ada yang kosong. Habib Rahman masuk ke shaf, membiarkan Habib Rahman masuk ke shaf. Tinggal sendirian Habib Umar bin Abi Bakar Al-Idrus teng wingking kiambekan. Dewekan nang mburi klik. Begitu takbir Allahu Akbar, kiambekan narik Syekh Awad Bafadl. Syekh Awad Bafadl itu yang sing berilmu, dia tahu bahwa ketika ditarik ya sunahin apa? Mundur. Begitu ditarik mundur, seret, Habib Umar masuk ke sofa niku maju. Meninggalkan Syekh Awad kiambekan teng wingking. Jadi ditarik maring buri cara gampang-gampang ya mundur bar ge mundur dheweke maju glek cara dari nyawa ketipu nah artinya nggih artine diatean dean cara wong pada bewong Tegalen dene ngatine ya misu apa sing ora lah dean lah ya ki kurang ajar ki Bang ya ngene mboten mohon setelah selesai salam jere sahabat ngomong ini bukan tipuan. Hadil la'ab ini permainan bukan tipuan.
Jadi ma'alaik wali asyratu alaf. Asyratu real. Terserah kamu ngomong apa, sebenarnya sulit 10 real. Jadi sulit duit 10. Hame apa ngomong apa misi apa terserah monggo. Sebenarnya sulit 10 real. Dibayar cash dan Habib Abdurrahman. Gitu. Tadi niku guyonane jamaah nggih. Mateng luar biasa. Tapi guyonan tapi nganggo ilmu, dadi ana ilmune ya. Luar biasa. Jadi praktek ilmu dengan seperti itu ya. Akhirnya terkalahkan nggih. Nggih, Pun. Pun niku sing pertama, dadi pertama bahwa napa sing namine makmum tidak boleh lebih maju daripada sinten imam. Hitungannya teman apa nih? Ketika nengadeg berarti tidak boleh mendahului kaki betung kaki atau kaki bagian belakang, tidak boleh lebih apa namanya lebih maju mboten angsal. Kalau seumpama imbang rata akib karo akib tungkak karo tungkak maka hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Makruh berarti menghilangkan fadilah jamaah min haitsul jama'atu, dilihat dari sisi jamaahnya. Boten dilihat dari sisi yang lain. Bon. Si nomor kali. Jadi nek teng mriku napa namine? Nek teng mriku madani sofe, madani dalam arti rata hanya sebatas napa? Makruh. Tapi nek teng mriku makmume kok sampai majune maring imam niate jamaah, maka salatnya mboten sah. Nggih, salatnya mboten sah. Salatnya batal. Wal ihrami lan takbiratul ihram. Syarat kedua, makmum tidak boleh mendahului takbiratul ihramnya imam. Syarat kedua, di samping tidak boleh lebih maju dari imam fil mauqif, juga tamriku nomor kali makmum boten angsal napa namine ndisiti takbiratul ihramnya sinten imam, boten angsal. Bahkan bal tubtilu, bahkan batalaken atau balik batalaken apa al muqaranatu apa muqaranah bebarengan atau barengine makmum ing imam fil ihrami ing dalam takbiratul ihram. Terus makaten Pak, sing namanya sholat jamaah, nggih, makmum niku kan gerakannya tidak boleh mendahului gerakan sinten imam. Artinya harus takhalluf, harus lebih harus ngeri niku apa sih? Apa? Ngerti ngeri ya? Apa? Ngeri ngerti ngeri ya? Ini kan apa sih? Kudu ngeri, kudu apa? Ngeri ngetos nggih? Ngeri. Mungkin enten masalah bagaimana hukumnya ketika makmum mendahului imam, bagaimana makmum terlambat dari imam, dan bagaimana makmum muqaranah bersamaan dengan imam. Ada 3 masalah. Muqaranah, taqaddum, ta'akhur. Jelas? Niki masalah 3. Muqaranah, taqaddum, ta'akhur. Niki dibahas sedaya teng maten, sedaya. Muqaranah niku maknane barengan, barengi. Persis gerakannya sama persis antara imam dengan makmum. Niku namanya muqaranah. Angger takodum niku disiti dalam arti makmume disiti sinten imam. Wong makmum niku dong nang burine malah ki disiti namanya takodum. Nggih nenten hukume. Yang ketiga takhalluf niku berarti ngeri. Napa mau ngeri?
Ngeri niku napa? Apa Ustaz ngeri dat? Ngeri niku bahasa terjemahan apa ngeri? Hah? Apa ngeri? Ngeri takhalluf niku napa sih? Tapi ngerti sampean ya ngeri niku napa ya? Ngerti ngeri ya? Iya. Lah sing pertama gerakan muqaranah. Muqaranah niku anakalane makruh, anakalane sunnah, anakalane haram. Hukum muqaranah 3. Haram, sunnah, makruh. Jelas? Haram, sunnah niku muqaranah. Haram kapan? Haram ketika barengi takbiratul ihrame imam. Niku hukumnya haram dan tidak sah, membatalkan salatnya makmum. Jelas? Mboten asal kok imame Allah, makmume Allah, mboten asal. Niku muqaranah sing batalkan salat dan hukumnya haram. Dosa nggih, dosa. Niku sing haram. Sing nomor kalih enten muqaranah sing hukumnya sunnah. Barengi tapi malah sunnah. Dalam apa? Illa ta'mina kecuali watu krohulan dimakruhaken apa muqaranah fi ghairihi ing dalam liyane takbiratul atau ing dalam liyane ihram. Illa ta'mina kecuali maca amin ay fayusannu atau fatusannu muqaranatuhu. Niki 3 hukumnya. Barengi takbiratul ihram hukumnya haram dan membatalkan salat. Jelas nggih? Barengi gerakan liyane takbiratul ihram. Rukuke barengi Allahu Akbar. Amin Allahu Akbar. Niki barengi gerakan selain ihram niku hukumnya napa? Makruh. Kalau makruh berarti menghilangkan fadilah salat berjamaah. Jelas? Tapi enten muqaranah sing hukumnya sunnah. Yaitu kapan? Muqaranah ketika bersama membaca amin. At-ta'min niku maknane apa maos? Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin bareng-bareng amin. Niku hukumnya sunnah malah. Ora malah imam dingin be makmum atau makmum imam boten. Tapi justru sunnahnya apa? Sunnah niku bareng-bareng. Supaya liyuwafiqa ta'minal malaika, supaya barengi maring amine para malaikat. Jadi ben bareng ketika imam dengan makmum niku amine bareng. Barengi maring amine para malaikat. Jelas nggih? Niku afdhole malah barengi. Jadi hukum muqaranah enten 3 ada kalanya haram dan membatalkan salat, ada kalanya makruh dan ada kalanya sunnah. Haram ketika barengi takbiratul ihram, makruh ketika barengi liyane takbiratul ihram, sunnah ketika barengi napa? Barengi lafaz napa? Atau maca amin dalam salat. Kira-kira jelas nggih? Niku hukum muqaranah. Sing pertama. Sakniki badhe bahas hukum taqaddum dengan ta'akhur. Hukum disiti maring imam dalam rukun dan nanti hukum tertinggal. Ngeri niku tertinggal tat. Ngeri niku tertinggal. Tertinggal dari siapa? Dari imam, tertinggal. Ngeri tadi niku tertinggal. Ketinggalan atau tertinggal? Bon. Sing pertama masalah taqaddum riyen. Wa yahrumu lan haram. Apa sing haram taqaddumuhu? Apa disitine makmum ing imam. Jadi cara ilmu nahwu niku enten idhafatul masdar li fa'ilihi, enten idhafatul masdar li maf'ulihi. Bisa taqaddumuhu disiti ing imam saged. Niku namine idhafatul masdar li maf'ulihi. Atau taqaddumuhu disitine makmum ing imam. Jadi buang maf'ulih. Maknanya sama ya. Wa yahrul haram apa taqaddumuhu, apa disitine makmum ing imam biruknin kelawan sak rukun fi'liyin kang bangsa penggawean. Nek masalah disiti
anakalane di siti imam niku cuman kena hukum haram, boten sampai batalaken salat. Pertama, anakalane di siti ne makmum ing imam terkena hukum haram dan membatalkan salat. Jelas? Bon, niki cerita di siti ing dalam rukun sing bangsa fi'il. Fi'il iku penggawe. Karena salat, yang namanya salat itu kan aqwalun wa af'alun. Piro-piro ucapan, piro-piro penggawean. Ucapan ya kayak takbiratul ihram niku ucapan, Fatihah niku ucapan, terus tasyahud juga ucapan, salam niku termasuk qaul sing rukun sing basa ucapan. Fi'il ya kayak ngadeg, ruku, i'tidal, sujud, julus niku namanya apa? Rukun sing bangsa fi'il, rukun sing pekerjaan. Niki cerita rukun sing bangsa fi'il sing kerjaan. Sing pertama, anakalane makmum hanya terkena hukum haram mawon, boten sampai batalaken salate. Yaitu kapan? Ketika makmum mendahului imam dalam satu rukun saja dengan sengaja. Niki cerita haram ketika napa? Sengaja. Berbeda ketika tidak sengaja, kayak kelalen atau ngertine imam wis ruku jebul dheweke ruku jebul durung ruku niku namine mboten sengaja tapi harus kembali ke tingkah semula. Imame sing ngadeg. Macam asing ngadeg durung ruku. Ternyata makmumen di situ ruku, Allahu Akbar, nembe imame ruku niku hukumnya haram, dosa Pak. Tapi mboten sampai batalaken salat, enggak sampai batalkan, hanya terkena hukum haram saja. Karena apa? Karena yang didahului hanya satu rukun, yaitu ruku. Atau biasanya ya, cara dong sujud. Imam masih sujud, makmum aja di situ imam. Aja sengaja loh nggih, angger sumpah mboten sengaja tangi mboten dosa, tapi kudu balik maning. Ngertine imam wis tangi jebule imame sujud, krungu sing Allahu Akbar sing kerjane sumpama. Niku mboten masalah, mboten dosa, tapi wajib ngulangi tempat mau maling ya. Sunnah malih sunnah. Angger sengaja haram. Yang ora pengen di situ nang imam di situ niku hukumnya haram. Mboten saya batalaken apa? Salat ketika di siti satu rukun fi'il. Wa tabtulu lan batal apa salat. Salat sing batal nggih. Biruknaini kelawan di siti rong rukun. Niki. Kalau mendahului imam sampai dua rukun, maka sholatnya makmum sudah dianggap batal ketika sengaja. Jelas nggih? Sengaja mendahului imam sampai dua rukun fi'il, maka sholatnya dianggap napa? Batal. Baik rukun yang dua-duanya rukun yang panjang, tawil, rukun sing tawil lain, ataupun rukun yang tawil dengan rukun yang qasir, yang pendek. Niki ben sampean ngertos. Ngadeg niku termasuk rukun sing tawil, rukun yang panjang. Niku al-qiyam. Jelas? Ruku melune juga rukun sing tawil juga ruku. Artinya memanjangkan ruku bukan masalah. Kalau i'tidal niku rukun, cuman rukun sing qasir. Namanya rukun yang pendek. Sujud rukun sing tawil. Lenggah di antara dua sujud niku rukun sing qasir. Sujud malih sujudan niki rukun sing napa? Tawil. Jadi kalau mendahului imam, baik mendahului dua rukun yang panjang ataupun dua rukun yang panjang dan pendek. Karena mendahului dua rukun yang pendek boten saged. Bisa napa boten? Mendahului dua rukun yang dua-duanya pendek. Boten tasawur. Dua rukun yang pendek. Kan i'tidal kalih julus. Bisa? Boten saged. Boten tasawur. Hanya rukun panjang dan panjang, pendek dan panjang. Pendek dua-duanya boten saged. Contoh,
imame sing ngadeg, makmume ruku, Allahu Akbar, satu rukun, iktidal, sami Allahu liman hamidah. Berarti imame sing ngadeg kok wis iktidal, wis ruku wis iktidal sengaja. Kapan batale? Ketika makmum niki huwi atau apa namanya meluncur akan sujud, dengan meluncurnya dia niki pun batal. Jelas? Karena imamnya sini apa sesine? Ngadeg. Berarti kan dia mendahului dua rukun yang satu panjang, satu pendek. Panjangnya ruku, pendeknya iktidal. Jelas apa? Mendahului dua rukun yang panjang. Contohnya pripun contohnya? Contohnya berarti al-julus bainas sajdatain, duduk di antara dua sujud. Esilunggo makmume sujud ngadeg. Sujud rukun panjang, ngadeg rukun panjang. Lah imame durung sempet sujud, kiambake pun ruku. Dengan dia doyong inhina lir ruku, salatnya batal. Karena dia mendahului dua rukun yang sama-sama napa? Panjang. Jelas nggih? Dadi anggar pendek karo pendek boten saged. Saged apa boten pendek karo pendek? Boten tasawur. Karena rukun sing pendek yaitu hanya iktidal dengan julus. Dahulu lebih pendek kan boten saged. Mesti panjang atau pendek, panjang dan pendek atau panjang dan panjang. Jelas nggih? Dadi mendahului imam dengan dua rukun dengan sengaja haram dan membatalkan sholat. Kalau mendahului hanya satu rukun saja, maka di situ sholatnya terkena hukum haram, tapi masalah sholatnya boten sampai batalakan sholat. Niku cerita masalah apa? Masalah taqaddum. Wa kadza at-ta'akhkhuru anhu bihima li ghairi udrin wa bi aktsara min salasati arkanin tawilatin lahu ay li udrin. Niki masalah ta'akhur. Masalah ta'akhur insyaallah dibahas di pertemuan yang akan datang. Niki waktune pun kula pun cekap, mudah-mudahan manfaat fid din wal akhirah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebenarnya pengen nggih harus bersambung terus dari ngaji nenek boten nggak akhirnya ketinggalan. Kita bahas taqaddum apa dan muqaranah apa. Orang melu ngaji napa neh? Ta'akhur ya enggak njero paham. Ya wis sampean ya kayak salat jamaah wis sing penting salat jamaah ya. Penting salat apa? Jamaah wis. Ya sing penting ngaji kayak gitu ya. Loh ya Pak, tapi ngajine mana yang ngaji nggawa kitab, nggawa pulpen, nggawa buku, dicatet keterangane supaya diamalaken niku sing penting. Lah sing penting makat ngaji ora apa-apa wis lah ya. Jadi bangsa-bangsa sing nggih sing rewokan niku namanya bangsa rewokan sih ya. Ya dadi bangsa-bangsa rewokan wis cara nang pasir niku kan ora kabeh sing lembut di reok kabeh ya, ora dipilih ya. Rewokan bus warga ya wis sing krakale ya, ana belinge ya, ana batang cacing ya, ana mlebu kabeh pokoke wis ya. Dadi bangsa-bangsa napa? Rewokan. Mudah-mudahan oleh rewokannya kabeh bus warga. Amin Allahumma. Angger saged ya sampeyan cara ngaji niku nggawa pulpen, nggawa napa? Buku dengan mencatat ya. Al ilmu saydun wal kitabatu sayduhu. Jadi ilmu niku seperti hewan buruan, nggo ngikete nggone tulisan. Saya nggak dihafal ladok kok kulo tek hafal nabi. Ya apa namanya? Kalau dengan dihafalan itu bisa hilang, tulisannya ora hilang. Kelalaiannya wis ilmu nang akal kelalaiannya hilang. Tapi dicatat kelalaiannya sih bisa buka. Oh, kieu ternyata. Kenapa nggih? Jadi apa namanya dengan dihafal maka farro akan lari, tapi dengan dicatat akan qarro akan tetap. Mudah-mudahan manfaat fid din wal akhirah. Amin Allahumma amin wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.